नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। कोलकाता से होकर हावड़ा तक पहुंच चुकी मेट्रो रेल अब हुगली की ओर कदम बढ़ा सकती है। हुगली की सांसद रचना बनर्जी की सक्रियता से ऐसा ही संकेत मिल रहा है। वह सोमवार को हुगली की जिलाधिकारी मुक्ता आर्या के साथ क्षेत्रीय विकास को लेकर बैठक के दौरान मेट्रो रेल परियोजना पर चर्चा की। बैठक के बाद रचना बनर्जी ने कहा, अगर मेट्रो को चुचुड़ा बंडेल तक लाया जा सके तो लोगों को बहुत लाभ होगा। इस विषय में पत्राचार चल रहा है। यह एक बड़ी परियोजना है और इसे केंद्र की मदद के बिना पूरा करना संभव नहीं है। इस संबंध में आवाज उठाई जा रही है। जिला अधिकारी ने भी कहा है कि अगर यह संभव हो सके तो इससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा गया था और उन्होंने इसका जवाब भी दिया है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा है कि किस तरह आगे बढ़ा जाए, यह देखा जा रहा है। भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। यह परियोजना सिर्फ बैंडेल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें श्रीरामपुर और हावड़ा जैसे स्थान भी शामिल हैं। हावड़ा में प्रसून बनर्जी और श्रीरामपुर में कल्याण बनर्जी हैं। हमें सबके साथ मिलकर यह परियोजना पूरी करनी होगी। मैं अपनी ओर से जितना संभव हो सकेगा प्रयास करूंगी। रचना बनर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री से इस विषय में बात नहीं हुई है, लेकिन मंत्रियों से बातचीत चल रही है। अगर केंद्र थोड़ा दयालु हो जाए तो हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। संसद में बातचीत का अवसर मिलना भी किस्मत की बात होती है, क्योंकि वहाँ 500 सांसद होते हैं। मैंने एक बार बलागढ़ के तटीय कटाव के मुद्दे पर बात की थी और अब फिर से मेट्रो और अन्य मांगों पर बात करने का प्रयास कर रही हूँ। उन्होंने आगे बताया कि एक और प्रस्ताव पेश किया गया है कि बैंडेल से अजमेर शरीफ जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाए। फिलहाल बैंडेल से कोई सीधी ट्रेन नहीं है। यात्रियों को या तो बर्दवान जाना पड़ता है या फिर कोलकाता से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। मैं प्रयास कर रही हूँ कि बंडेल से एक ट्रेन की व्यवस्था की जा सके। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्रीय विकास को लेकर भी चर्चा की। मानकुंडू के मानसिक अस्पताल और धनियाखाली अस्पताल में काम चल रहा है। ग्रामीण अस्पतालों में डॉक्टरों की समस्या है। मैं स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगी कि योग्य डॉक्टर केवल शहरों तक ही सीमित न रहें, बल्कि जिलों में भी अपनी सेवाएं दें। उन्होंने कहा, हम बड़े अस्पताल तो बना रहे हैं, लेकिन अगर हम सेवाएं नहीं दे सके तो लोग मजबूरन कोलकाता की ओर भागते हैं। इस दौरान सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि योग्य डॉक्टर ग्रामीण अस्पतालों में आए और लोगों की सेवा करें। रचना बनर्जी ने भरोसा दिलाया कि वह क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। আজকে ওভারঅল মানে আমার যে 7টা কনস্টিটুয়েন্সি সেইখানকার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে মেইনলি কথাবার্তা হলো, আলোচনা হলো। ডিএমের সঙ্গে তো আলোচনা করতেই হয় সবসময়, যে আর কি করলে হয় বা যে কাজগুলো আমরা প্ল্যান করছি সেগুলো নিয়ে আমরা কিভাবে এগোতে পারি। ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আলোচনা আর কি। সবকিছু একটা আমরা চেষ্টা করছি, সেটা অবশ্য আমরা বড় জিনিস, সেটা হচ্ছে মেট্রোটা যদি আমরা চুচুড়া ব্যান্ডেল অব্দি আনতে পারি সেটা মানুষের ভীষণ উপকার হবে। সেটা নিয়ে চিঠিপত্র চলছে, কারণ ওটা একটা বড় ব্যাপার। এটা সেন্ট্রালের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়, বাট সেই আওয়াজ তুলতে হচ্ছে, সেটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, চিঠি লেখালেখি করা হচ্ছে, সেটা নিয়েও আলোচনা করা হল। ম্যামও বলছেন যদি সেটা করা যায় তাহলে প্রচুর মানুষ উপকৃত হবে। সেটা একটা ইস্যু ছিল, সেটা করতে চাই আমরা। আরেকটা আমাদের প্রপোজাল জমা পড়েছে, সেটা হচ্ছে যদি আমরা ব্যান্ডেলে একটা অপারেট করতে পারি যারা আজমির শরীফ যায় তাদের জন্য। হ্যাঁ, ব্যান্ডেলে আমাদের কোনো স্টপেজ নেই। আজমির শরীফ যারা যেতে চান তাদের জন্য একটা আওয়াজ আমরা তোলার চেষ্টা করছি। সেটা অবশ্যই আমি চিঠির মাধ্যমে করছি, কারণ সেটা সেন্ট্রালের আবার হস্তক্ষেপ দরকার। তো সেটা আমরা চেষ্টা করছি যাতে যারা আজমির শরীফ দরগাতে যেতে চান তাদের জন্য একটা হল্ট করা যায়, কারণ তারা অল দ্য ওয়ে বর্ধমান বা কলকাতায় যেতে হয় ট্রেন ধরার জন্য। সেটা একটা বিশাল সমস্যার ব্যাপার। সেটা একটা আলোচনার ব্যাপার ছিল। সবকিছু মিলিয়ে তাছাড়া আমার এই যে 7টা আমার কনস্টিটুয়েন্সি আছে সেইগুলোর যাতে ওভারঅল আর কি ভালো কাজ করলে মানুষ উপকৃত হবেন সেগুলো নিয়ে। পরীক্ষা আসছে, দেখা যাক আগামী দিনে যদি স্কুল কলেজে একটুখানি ভিজিট করতে পারি, মেয়েদের একটু ইন্সপায়ার করতে পারি, সেটা আর কি। হ্যাঁ, লেখালেখি হয়েছে, চিঠি উনি রিপ্লাই দিয়েছেন। সব থেকে বড় কথা, উনি আমাদের মিনিস্টার মিস্টার আশবিনী, উনি আমাদের রিপ্লাই দিয়েছেন আমার চিঠি, সেটা সব থেকে বড় কথা। এবং উনি বলেছেন আমরা দেখছি যে কতটা কি এগোনো যায়। বড় জিনিস, বড় কাজ, কিন্তু ছোট ছোট করে এগোতে হবে। হ্যাঁ, একবার করতে হবে, দেখতে হবে সেটা যে কোথায় কিভাবে কি করা যায় সেটাও দেখতে হবে। হ্যাঁ, আমার ইচ্ছে আছে যাওয়ার। কালকে 24শে ডিসেম্বর আমার ইচ্ছে আছে ব্যান্ডেল চার্চে ভিজিট করার।
দেখা যাক যদি যেতে পারি, আমার ইচ্ছে তো আছে কালকে একটুখানি ওখানে যাবো, ওখানকে একটু মানুষজনের টেক টেক দেওয়া যায় আর কি। আমি জানাবো আপনাকে। থ্যাংক ইউ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।